बल्ली और हावड़ा के पूर्व पार्षद रियाज अहमद कहते हैं, हमने कभी नहीं कहा कि हमें बैठकें या रैलियों में शामिल होना चाहिए। हम बस ममता बनर्जी के साथ रहना चाहते थे। पहले सीपीएम ने 34 साल तक शासन किया, उन्होंने हमें कुछ नहीं दिया और यहाँ तक कि हमसे पैसे भी लिए गए, साथ ही तरह तरह के अत्याचार भी किए गए। না মিটিং মিছিলে থাকতে হবে বললে আমরা বলিনি, আমরা বলি যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে থাকতে হবে। এটা তো অনুরোধ আমরা রাখতেই পারি। হ্যাঁ, না আমরা বলেছি মানে কি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে পাশে থাকতে হবে, এটাই আমার বলার বক্তব্য ছিল। যাই হোক, এটা দিদি দিয়েছে, খুব খুশি আমরা। মানে আমরা এর আগে 34 বছর সিপিএম ছিল, সিপিএম তো কিছু দেয়নি, উল্টো মানে চাঁদা নিচ্ছিল। ঠিক আছে, চাঁদা নিত ওরা, তারপরে ওরা নানা রকম অত্যাচারও করতো।